jadi banyak. Nah, dibikin pasti jadinya tebel deh. Kelihatan banget dah. Enggak tuh. Wash your hands so clean tonight. You can meet me on the other side. We're impatient like young gods. Feel the shift in the air with me, and the light is what you can't see. Keep on dreaming against all odds.
Semoga bantuan dibutuhkan seperti makanan, kuliah, akses dan juga APBN dapat segera terrealisasi Pak ya. Terima kasih Pak. Kalau mau tanya masalah keamanannya, ini ada banyak polri, saudara. Bidang juga keamanan ada. Kami dari dahulu sekali lagi kami pihak dari bersimpati atas kondisi dan semoga bantuan ini 2 jam nggak tetap ini. Oh jam 6 sih. Besok libur. Karena itu yang apa pray for palu itu kasihan ya sih, maksudnya orang itu pokoknya habis-habisan. Yang punya mau sekaya aku, kalau habis ya habis ya. Aku bilang orang kayak apa udah kiamatnya di situ kan.
worlds intersect, on each one I reflect. These lines write my story, these places change me, each one replacing, like night into morning. I miss the open air, the going anywhere, riding with you, like we used to. Guess I'm better off alone, never know when I'll get home, but I know that home's where the heart is. Guess I'm better off this way, moving to better days, but I know that home's where the heart is. Home's where the heart is. The endless journey, I need not worry, I'll get where I'm going. I made it this far, beyond where you are, and I'll keep on growing. I miss the open air, the going anywhere, riding with you, like we used to. Guess I'm better off alone, never know when I'll get home, but I know that home's where the heart is. Guess I'm better off this way, moving to better days, but I know that home's where the heart is. Home's where the heart is. Berita bahagia datang di tengah Indonesia, kabar Bandara Sulawesi Tengah. Seorang ibu kabar gempa melahirkan buah hatinya sesaat setelah mengungsi dan tiba di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hanya satu. 3 bayi kembar dilahirkan dengan selamat dan sehat di RSUD dari Makassar, Sulawesi Selatan. Bayi-bayi ini adalah buah hati Atina dan suaminya. Jadi untuk lebih jalan-jalan kita tunggu sana. Kita mau tunggu ini. Iya.
barusan untuk tempat juga loh. NTT sama Palu. Aku lagi.